मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पारा चनार के अवाम और ईद की खुशियाँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त रियासत ऐसी दलदल में फंसी हुई है। अगर देखा जाए, हर तरफ रियासत को घेरे में लिया हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिले चल रहे हैं। अगर ये देखा जाए, इस वक्त रियासत या पाकिस्तान या उसके स्टैब्लिशमेंट के कर्ता धर्ता के पास पारा चनार के वाम की तकलीफ़ात, मसाइब, मुश्किलात का कोई हल है या नहीं। अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ मिलने वाला ये शहर और इसके नवाही इलाके और नवाही गाँव के लोग अरसा 6 माह से घेरे में हैं या मसूर कह सकते हैं। अगर देखा जाए, पारा चनार के जो रिहायशी हैं उनकी तादाद 7,85,000 के करीब है। और इस दफ़ा पारा चनार के लोग ईद उल फितर की खुशियाँ और रौनकों से महरूम रह जाएंगे। पारा चनार की 2,75,000 के करीब औरतें हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ईद के मौका पर खौफ और डर के माहौल में घरों में कैद कर रह जाएंगी। ये औरतें मुल्क के दीगर इलाकों और गैर ममालिक में मुकीम अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों, वालिदैन से मुलाकात की ख्वाहिश लिए हुए घरों में कैद रहेंगी। अगर देखा जाए, पारा चनार को पेशावर से मिलाने वाली सड़क महीनों से बंद है। पारा चनार के शहरियों के लिए एक रास्ता देखा जाए वो अफ़गानिस्तान जाने, वहाँ से और दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर ये रिस्क लेते हुए वो अपनी जानों को दहशतगर्दों के सुपुर्द कर देते हैं। अगर देखा जाए, अफ़गानिस्तान में तालिबान की कोई हुकूमत नहीं और मजहबी ग्रोहों ने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सरहदी पट्टी पर अपनी जारादारी कायम रखी हुई है। ये जुनूनी मजहबी ग्रोह उनके मसल्ला जंगजू पारा चनार से आने वाले अफराद को कत्ल करने का सवाब के तौर पर काम लेते हैं। अब पारा चनार के लोगों के लिए भी अमली तौर पर यह रास्ता अख्तियार करना मुमकिन नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता साल के वस्त से इन मसल्ला ग्रोहों ने, जिनमें दाश के लोग भी हैं, तरीके तालिबान पाकिस्तान के मसल्ला जत्थे भी हैं, उन्होंने पारा चनार जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है, जिसके बाद पारा चनार में ज़रूरी अशिया, अद्वियात, पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत हो चुकी है। अगर देखा जाए, पारा चनार के सिविल हॉस्पिटल में शदीद सर्दी के मौसम में भी अद्वियात की बिना पर बच्चों की मौत होती रहती थी। कैंसर और दिल के अमराज में मुब्तला लोगों की हालत इस वक्त गैर हो चुकी है। जब पारा चनार का मामला कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरों की शायद सुर्खी बना,
اور سوشل میڈیا پر مسلسل بچوں کے مرنے کی خبریں وائرل ہوتی رہیں، تب جا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں کچھ ہل جل ہوئی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پشاور میں یہ اعلان کیا کہ پارا چنار تک سڑکوں کی نگرانی پولیس کے مسلح دستے کریں گے اور سیکورٹی فورسز پولیس کی نگرانی میں بسوں اور ٹرکوں کے قافلوں کو پارا چنار تک آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے 21 نومبر 2024 کا دن پارا چنار کے مکینوں کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ پارا چنار کے نزدیک جگن کے مقام پر 200 گاڑیوں کے قافلے پر مسلح افراد نے ایک منظم مسلح جتھے کی صورت میں آٹومیٹک رائفلوں سے ان 200 گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 56 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ پھر دوبارہ نومبر کے سانحے پر بھی سوشل میڈیا پر بہت واویلا ہوا۔ میرے عزیز دوستو، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر علاقے میں امن جگہ کا اعلان کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک کامیاب جرگہ کا انعقاد کیا۔ افسوس کی بات ہے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی میر گنڈاپور، جو ہمیشہ اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے اپنے جتھے لے کر اسلام آباد پر حملہ کرتے رہے، مگر اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ پارا چنار تک نہ جا سکا، بلکہ وہ کوہاٹ کا دورہ کیا۔ اور میرے عزیز دوستو، آخرکار قبائلی جرگہ کے کیے اجلاس ہوئے اور 14 نکات پر مشتمل ایک ایسا مادہ ہوا کہ جنگجوؤں سے اسلحے کی واپسی، دونوں گروپوں کے تعمیر کردہ مورچوں کو ختم کرنا۔ ضلع انتظامیہ نے بار بار یہ خبریں شائع بھی کرائیں اور نشر بھی کرائیں، اور اس وقت حفاظتی مورچوں کے خاتمے کا عمل جاری ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے سرحد پار سے روز حملے ہوتے ہیں، آج تک سرحد کو محفوظ نہیں بنایا جا سکا۔ صورتحال میں ہتھیاروں کی کمی اور محروم ہونے کا مطلب خودکشی ہے، مگر پارا چنار جانے کا راستہ ابھی تک نہ کھل سکا۔ اس دوران دیکھا جائے مختلف مخالف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی کی صورت رہی۔ اس تصادم میں کئی بے گناہ شہری بھی قتل ہوئے۔ ان میں 2 بدقسمت وہ لوگ بھی شامل تھے جو مخالف دڑوں میں موجود اپنے قریبی دوستوں کی یقین دہانی پر اس خطرناک راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر افسوس، رواداری، اخلاقیات، معاشرتی رویے بھول کر وہ درندے بن چکے تھے۔ ان کے لواحقین کو ان کی لاشیں مسلح کی صورت میں ملیں، یہاں تک کہ پارا چنار کے ڈپٹی کمشنر پر بھی حملہ ہوا۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پارا چنار ضلع کرم میں حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر علاقے میں خوشحالی آتی ہے، لیکن یہی ہماری بدنصیبی ہے، یہاں جنگ و جدل کا سبب بنا۔ پارا چنار اور کرم کی وادی کا تعلق بنگش قبائل سے ہے، مگر بنگش قبائل میں بھی یہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اہل تشیع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اصل
झगड़े की जड़ ज़मीन का कुछ टुकड़ा है जो बदकिस्मती से सालों साल से हल न हो सका। साथ ही ज़िला करम की जोग्राफियाई कैफियत देखी जाए, ये वो जगह है जहाँ मकामी तरीके तालिबान फितनत अखवाज भी इस मैदान में आ जाते हैं और फिर फिरकावाराना रूप धार लेते हैं। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त पाराचनार जिला करम और उनके नवाही गांवों में लाखों की तादाद में आबादी ईद की खुशियों से महरूम है और हुकूमत वक्त सूबाई हुकूमत रियासत का इंतज़ार कर रही है कि वो इन मजहबी इंतहा पसंद जत्थों का सद्देबाब करे, इलाके में अमन अमान कायम करे, एक बार फिर ऐसे हालात पैदा करे बहन भाई और भाई भाई बनकर रहने की इन सब को तौफीक मिले। मेरे जी दोस्तों, ये ईद उल फितर भी ज़िला करम पाराचनार के लोगों की इस तरह भी डर और खौफ के दरमियान गुजरेगी और वो हतलफसा कोशिश करेंगे अख्तलाफात और झगड़े लड़ाई दोबारा ना शुरू हो जाएं। अगर फिर ये लड़ाइयाँ शुरू हुई, मासूम बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमने आपके सामने एक प्रोग्राम पेश किया, आपको बताने की कोशिश की पाराचनार जिला करम के लोग इस दफ़ा 2 दिन बाद आने वाली ईद उल फितर की खुशियाँ कैसे मनाएंगे और कैसे उनसे महरूम रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।